अच्छा क्यों बोली बाबू এই জীব মুখ্য পন্থা হলা সাধু সেবা এ পিলা শাস্ত্র কহে এই জীব সাধু সেবা এই জীবর মুখ্য পন্থা হলা বাবু সাধু সেবা এটা আছে সাধু যে মরণ साधु सेवा शास्त्र कहे माद पवित्र यदि तीर्थगामी हस्त पवित्र यदि दान पुण्य मुख पवित्र यदि राम नाम यदि नाई बाबू मानव जन्म भिकार होला तो केनु करे भागवत कहे ए पिता अरे कृष्ण भजन प्राणी करो शुभ शुभ हुए दूरा शुभ शुभ हुए दूरा यदि राम नाम ना बोला अच्छा कृष्ण नाम ना बोला सब धिकार है अच्छा किंतु नाम এই কলিযুগের মুখ্য মুখ্য হ্যাঁ কেনগে আমাকে লেউটে রে হলা মনে কেবল তো কবিরা পদকে প্রমাণ করে নাম বলি যাও দুইটি অক্ষর সংসার মধ্যে সার কেবল নাম বলি যাও দুইটি অক্ষর সংসার মধ্যে সার কেবল जिला परिषद जुना जिला परिषद नामटी सोडा हमर बोली केनता छे क्या कथा कहबो सब भनी सब बेकार है किंतु नाम का समझ ना हमर बोली आज्ञा नाम देवती नाम देवती नाम सारे भारो बाबू सार जिनिस हला करा छे आज्ञा नाम देवती नाम देवती नाम सप्तपटी बने श्रीराम चरित बाछी कहू हर नहीं छंती बरी राम नाम अमृत अमरा
इच्छर सप्तकोटी रामायण बाबू शंकर भगवान सप्तकोटी रामायण अच्छा सप्तकोटी रामायण আছে सप्तकोटी रामायण शंकर भगवान केवल दुईटा अक्षर के रा এবং মৌখি কেনটা আছে सप्तकोटी भावे श्री राम चरित श्री राम चरित श्री राम सप्तकोटी भावे अरे बाछी बाछी तो हुआ नहीं छोड़ती राम नाम अमरा दुई क्षण हला बाबू ये अमरा राय मगे रे पागल मन रे कलिजुग अधम যদি মোর নাম কে নেব মোর নাম ভজবইলে কেনটা আছে আরে কোহে নর হরি কবিনি কাঞ্চনায় তুই করিব পার রে কলিযুগ অধম অযথা পিটি হওয়া দরকার না বুঝলাম নি क्या बात लीड लाख तुम का लीड लाख तुम ना অযথা পিটি হওয়া দরকার বেশ বেশ এটা বুঝি হবা তো নট বুঝি হবা एक कलिजुग अधम तू যদি মোর নাম কে গাইবো তুই দুটা জিনিস ছা বলে আচ্ছা কহে নর হরি কামিনী কাঞ্চন এসুই পরে উপর নর হরি হেলে তুলসী দাসଙ୍କର গুরু সে সম্মান ଦେଇଥିଲେ এবং সব কথা ଦେଇଥିଲେ আচ্ছা আজ্ঞা কহে নর হরি কামিনী কাঞ্চন এসুই পরে উপর আরে আপনা কল্যাণ লড়ু দেবে মন রাম করতার ए पागल मन तू यदि भवसागर पार हेबो कांचन कहते ओहे तो हरि कामिनी कांचन कांचन कहते सुना कामिनी कहते छियो यदि और नाम के गायबो यदि याग करबो अच्छा केनु करी बाबू कोडी जुगरे राम नाम बोले किंतु सुबह हे के वस्त्र हरण करूची वस्त्र हरण करूची से दुशासन अच्छा रखो